देखिए जी, मैं समझता हूँ कि 1 साल तो अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ। मार्च में मैंने टेक ओवर किया था, या आप समझें कि चार्ज मैंने लिया था इस कलमदान का। मैं समझता हूँ कि रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं, रिफ़ॉर्म्स, मतलब कि इस हद तक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक विज़न था उसके मुताबिक हमने किए। मसलन हमने चीज़ों को जो है वो डिजिटाइज़ कर दिया। आप मैक्सिमम आप हमारी देखें, टिकटिंग से लेके हमारी, आप दूसरा देखें कि आप टिकट अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं, एटीएम मशीन्स लग गई, आपकी डीवीएम मशीन्स लग गई, आपकी पीओएस मशीन्स लग गई। इससे पहले क्यू में खड़े होकर बंदा जाता था और फिर जाके जब अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड निकालता था वो कहता कैश लेके आए। अब ये सूरत हाल नहीं है। फिर इसी तरह हमारी जो हैंड हेल्ड आप डिवाइसेस जो हैं वो हमारे एसटी के पास हैं, वहाँ से वो टिकट जारी कर सकता है। हर चीज़ कंप्यूटराइज़ हो गई है। कैशलेस इकॉनमी की तरफ हम चले गए हैं। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने बार-बार कहा, अब मैं भी यहाँ पे कोई फ़ाइल साइन नहीं करता। ई-ऑफ़िस है मेरा, पूरे ऑल ओवर। और इसी तरह हम अटेंडेंस के ऊपर जो है, आप देखें कि हेडक्वार्टर के अंदर उसका हमने सिस्टम जो है, वो कर दिया है, क्योंकि कोई भी अब इस तरह मुमकिन नहीं है कि ऑफ़िस में आए बगैर जो है उसको सैलरी दी जाएगी। तो इसी तरीके से आउटसोर्सिंग के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। हॉस्पिटल, स्कूल, और उसके अंदर हमने सबसे बड़ी बात कि अपने एम्प्लॉइज़ को हमने प्रोटेक्ट किया। जैसे अभी हॉस्पिटल अगर आउटसोर्स होने जा रहे हैं, शिफा की तरह बनने जा रहे हैं या आगा खान की तरह बनने जा रहे हैं रेलवे के हॉस्पिटल, तो उसके अंदर हमारे रेलवे का जो एम्प्लॉय है वो 100% इनडोर, 100% 10 लाख का ऑपरेशन हो, 20 लाख का ऑपरेशन हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। इसी तरीके से हमने ट्रेनों को, स्कूलों को आउटसोर्स किया। स्कूलों के अंदर भी यही यही मॉडल होगा, यानी हमारा बच्चा जो है वही पैसे, लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज, क्वालिटी एनवायरनमेंट, और इसके अलावा आप वहाँ पे एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी एजुकेशन वो लेगा। तीसरी बात ये है कि हमने अपनी ट्रेनों को आउटसोर्स कर दिया, और ट्रेनें जो है हमारी 11 अब मज़ीद आउटसोर्स होने जा रही हैं। इसके अलावा 70% फुटफॉल के ऊपर जो है आपका वाईफ़ाई मौजूद है। आपके स्टेशन अपग्रेड हो गए हैं। आप बड़े-बड़े जितने स्टेशंस हैं वो सारे अपग्रेड हैं। अब आप देखें, लाहौर के तमाम स्टेशंस, रावलपिंडी के तमाम स्टेशंस, कराची के, खानेवाल, मुल्तान, आपको रात के 12 बजे भी सफाई मिलेगी। वहाँ आपको गंदगी नहीं मिलेगी। इसी तरह क्वालिटी फूड को हमने इंश्योर किया है। ट्रैक एक्सेस की पॉलिसी हम लेके आए हैं। ट्रैक एक्सेस हम देने जा रहे हैं और दे भी रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इस पाकिस्तान रेलवे के अंदर, जैसे हम पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर क्योंकि हम काम कर रहे हैं मैक्सिमम, ट्रेनों को हमने अपग्रेड किया है। हमने शालीमार एक्सप्रेस को अपग्रेड किया। हमने बिज़नेस पार्क को अपग्रेड किया, हमने ग्रीन लाइन को अपग्रेड किया। अब हम मज़ीद अल्लामा इकबाल, अवाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और बाकी तमाम ट्रेन्स को हम 31 दिसंबर जो है 2026 तक अपग्रेड कर लेंगे। सक्कर एक्सप्रेस को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। नारोवाल सेक्शन पूरी चारों के चारों रैक अपग्रेड, 2 हो गए हैं, 2 रहते हैं। रावलपिंडी, लाहौर की चारों जो रेल कार्स हैं वो अपग्रेड हो गई हैं। ये इन 8 महीनों में हुआ है। और इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी और भी हमारी है सेक्टर जिस पे मैं बात कर सकता हूँ। मेन इशू है ट्रैक का इशू, आपको पता ही है। हर बंदा जब भी आप बात करें, लेकिन ये लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर सिर्फ ट्रैक को देखते रहते हैं तो पैसेंजर फैसिलिटेशन पे काम ना करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त तक हम बात करने के काबिल ना, तो हमने पैरेलल चीज़ों को लेके चले। अब अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो चूज़ किया सेक्टर, वो किया कराची से रोड़ी। ये है 480 किलोमीटर। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम कॉर्पोरेशन से $2 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है, इसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो जुलाई 2026 में होने जा रही है। इसी तरह नौकुंडी से रोड़ी 900 किलोमीटर, ये एफडब्ल्यूओ इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये आरडीएमसी $585 मिलियन के अपना ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए हम उसको भी मुकम्मल करने जा रहे हैं। इसी तरह सूबों के साथ ब्रांच रूट्स के ऊपर हमारी बात हो रही है। रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अब हमारी कैबिनेट के पास वो समरी आई हुई है। लेकिन हम चाहते हैं, वज़ीर आज़म का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम चारों सूबों को एक ही जैसा मौक़िफ़ फ़राहम करें। तो इसलिए एक एक फिर इससे रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर हमारा बड़ा पीएम साहब का फ़ोकस है। आईटीआई, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, इसको हम रिवाइव करने जा रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है, और साथ उज़्बेकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ और फिर काज़ाकिस्तान के साथ और चमन के रास्ते काज़ाकिस्तान के साथ और कराची के रास्ते यहाँ मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ उज़्बेकिस्तान। ये रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और आईटीआई को रिवाइवल के ऊपर 31 दिसंबर हमारी डेडलाइन है।
دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو حادثات ہو رہے تھے اس میں بھی ہم نے کمی لے کے آئے ہیں اس سال، یہ 8 مہینوں میں بھی اور آنے والے باقی 6 مہینوں میں بھی لے کے آئیں گے۔ اس کے لیے ہم نے سیفٹی کے اوپر ہم نے ایک اپنا ڈپارٹمنٹ بنایا، اس کو اسٹرانگ سیفٹی کے حوالے سے آلریڈی ڈپارٹمنٹ موجود تھا، لیکن اس کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے، ایک قابل افسر کو ہم نے اس کے اوپر لگایا اور اس کو پوری ٹیم دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیریلمنٹ اور اس طرح کے جو ایشوز تھے وہ آنے بند ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم سی سی ٹی وی کیمراز لگا رہے ہیں، اور پاکستان ریلوے کی 78 سالہ تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں ایک آپ کا سمارٹ اینڈ سیف ایئرپورٹ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ، دوسرا اگر کوئی سمارٹ اینڈ سیف اسٹیشنز کی بات ہوگی تو وہ پاکستان ریلوے کا راول پنڈی کا اسٹیشن ہے۔ ہم کیمراز اب لگانے جا رہے ہیں اپنی ٹرینز کے اندر، اور تمام بڑے اسٹیشن کو سمارٹ اینڈ سیف اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں۔ راول پنڈی کے بعد اب راول ملتان، کراچی اور لاہور کی باری ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ٹرانسپیرنسی کے اوپر، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چیزیں نکال دی ہیں، یعنی اب اوپن آکشن کے ذریعے اگر کوئی لیز بھی ہوگی تو اوپن آکشن کے ذریعے، اور اس کے لیے ایک بینچ مارک ہے ہمارا ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، ڈی جی ویجیلنس ہے، اس کی پرفارمنس جو ہے بہت کلاس کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر میں ٹرانسپیرنسی کی پاکستان ریلوے کے 78 سالہ تاریخ میں کہوں گا کہ یہ خوبصورت دور ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے تقریباً پاکستان ریلوے بالکل پاکستان ریلوے کی پولیس بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ وہی پولیس تھی جو سمگلنگ بھی کروایا کرتی تھی، چوری بھی کروایا کرتی تھی، ٹکٹ لیس کو سفر بھی کروایا کرتی تھی۔ آج یہ ساری چیزوں ختم ہو گئی ہیں، اور ہم نے 1500 کے قریب ریکروٹمنٹ کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان ریلوے کی اس ریکروٹمنٹ کے اوپر، اتنی شفافیت تھی کہ میرے کہنے کے اوپر بھی ایک شخص بھی جو ہے وہ ریکروٹ نہیں ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نا بڑی اینٹی انکروچمنٹ کے اوپر بڑی ڈرائیوز کی ہیں، اور ہماری 48 ایکڑ انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر 20 سال سے جگہ تھی، اس کو ہم نے واگزار کروایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کوٹری میں ہماری سلیپر فیکٹری تھی، اس کو ہم نے واگزار کروایا ہے، اور تمام جتنے ہمارے ڈویژنز ہیں اس کے اندر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اس وقت اپنے عروج پہ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ اس وقت تک ہم نے واگزار کروا چکے ہیں، اور آگے بھی کروانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے جون 2026 تک کسی کے پاس اپنی 1 انچ بھی جگہ نہیں رہنے دینی۔ ریونیو کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان ریلوے کے، کہ ہم نے جو ٹارگٹ دیا وہ تو 100 بلین کا ہے، لیکن میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا اس سے ہم زیادہ کریں گے، اور میں اس وقت آپ سے شیئر تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن 100 تو ہم منیمم ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دسمبر تک، 31 دسمبر 2025 تک ہم 50 بلین اچیو کریں گے، اور 60 بلین جو ہے ہم اس فائنینشیل ایئر جو جون 2026 ہے وہاں تک ہم انشاءاللہ، اور یہ ریلوے کی 78 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا ریونیو ہوگا، جیسے پہلی دفعہ اتنا بڑا ریونیو جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ابھی جو پچھلے 15 دن سے ہم 300 ملین جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں۔ یہ بھی ریلوے کی 78 سالہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ اتنا بڑا ریونیو جو ہے وہ ہم کریں۔